સર અમન જેવું કરવું એવું ચાલે ને તમારી પર છોડ્યું મેં પછી મને ના કહેતા ઇમ્પેક્ટ જોવાશે ઓવરઓલ સ્કોર એના પર ગણાશે કે તમે કેટલા સોર્સિસ યુઝ કર્યા હાઉ નાઇસલી યુ એક્સપ્લેન ઠીક છે ઓકે ચલો રેડી સી this is called binomial expansion okay by मतलब 2 norm मतलब term binomial मतलब 2 terms वालों बराबर छे 2 terms वालों बराबर ओके चलो बाइनोमियल में क्या होता है देखें तो a प्लस b रेस टू n इसका एक्सपांशन हम करेंगे ठीक है एंड ये ऐसे होगा nc0 a का पावर हाईएस्ट b का कुछ भी नहीं प्राची यस सर nc1 a का पावर धीरे धीरे कम करो b का बढ़ाते जाओ nc2 a का पावर थोड़ा और कम करो b का और बढ़ाओ फिर क्या nc3 a raised to n minus 3 b क्यूब ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में आएगा ncn a raised to खत्म थे गो a खत्म हो गया ओके b raised to n आ गया बराबर फोरम નથી આજે छूने सर बोलो ये आवाज काफी टाइम से नहीं सुनी थी बैकग्राउंड वाली ठीक है ncn b raised to n बराबर है इसे कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर ओके चलो एक बार मेरे साथ आप क्या करो हर एक पेज के ऊपर मार्जिन के ऊपर जो जगह होती है ना ओके वहां पे लिख लो 4-5 बार लिख लो बराबर है ये लिखना है यस ये ठीक है मतलब आप ऐसे मत करना आप सब कुछ एक लाइन में रखना ऐसे प्लस दिस सब कुछ एक लाइन में रखने की ट्राई करना ओके ऐसे સર हाँ સર આ સૌથી છેલ્લામાં છેલ્લે આપણે NCN B raised to n લખ્યું એમાં એ કઈ ગયો એનું પાવર 0 that is why it is 1 હા એવું કઈ હતી સર એવું જ ચાલી રહ્યું છે જો ओके nc0 a का पावर मैक्सिमम तो b का खत्म b का 0 ओके a का पावर हाईएस्ट एंड b का 0 एंड लास्ट में a का 0 b का हाईएस्ट a कम होते जा रहा है b बढ़ते जा रहा है चलो 5 बार लिख दिया लिख दिया सबने यस ओके सर हाँ सर मैं 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था बताऊंगा क्या करा है आपने कुछ नहीं दोस्त ये a प्लस b रेस टू n है ना हाँ बराबर ओके nc0 यस nc1 a रेस टू n माइनस 1 a का पावर कम होते जा रहा है
और b का पावर बढ़ते जा रहा है, बराबर दोस्त? यस सर। चलो प्रैक्टिस करें एक बार। देखो अपने को पूछा है इसे एक्सपांड करना है मुझे, ठीक है? दिख रहा है? हाँ। बराबर। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में ऐसा है, a मतलब 2/x, क्या 2/x प्लस b मतलब -x/2 और रेस्ट 5। ओके चलो, तो अब ये एक a बन गया मेरा, ये b बन गया, दिस इज माय a, दिस इज व्हाट b, एंड ये n बन गया। ओके चलो बोलो 5c0, बोलो 2/x रेस टू कितना 5 प्लस, अब देखो मैं आपको बता दूं, हर एक स्टेप में ये होगा 5c 2/x का कुछ पावर आएगा एंड -x/2 का कुछ पावर आएगा, ठीक है? अब मैं इसको जितनी भी बार छापू उतनी बार कम, बराबर, ठीक है? जैसे देखो इसके बाद वाले में भी यही आएगा, इसके बाद वाले में भी यही आएगा। ओके और इसके बाद वाले में भी यही आएगा, ठीक है? इसके बाद वाले में भी यही आएगा। चेक करें कैसे, सी 5c0, अब देखो 5c1 2/x², अब यहाँ पे पावर 5 था ना, यहाँ पे पावर 4 हो गया, यहाँ पे पावर 3 हो गया, फिर इधर पावर 2 हो गया, इधर का पावर 1 हो गया, और लास्ट में पावर उसका 0 हो गया, ठीक है? 0 मतलब ना लिखने के बराबर ही, बराबर है? अब देखो -x/2 का पावर यहाँ 1 हुआ, इधर 2 हुआ, ओके, फिर इधर 3 हुआ, इधर 4 हुआ और इधर 5 हुआ, ओके? और जरा देखे, ये देखो 5c0 बराबर है 5c0, फिर यहाँ 1 हुआ, फिर यहाँ 5c2 हुआ, यहाँ 5c3 हुआ, बोलो 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 आगे क्या होगा? IC4 एंड 5c5। 5 अब देखो हिसाब करें तो व्हाट इज 5c0? 1। तो ये क्या हो गया 2⁵, 2⁵ मतलब, ओके चलो ये माइनस साइन कहां से आए? वो b -x/2 माइनस आई -x/2 कर क्या होता है? ओके नाउ 5c1 बोलो क्या होता है? I What is 2⁴? 60 ओके और नीचे x⁴ और यहाँ पे x/2, पता चला? गांव वालों हाँ या ना बोलो? यस सर Yes sir खुशी आगे बोलो।
खुशी 10 into 8 yes 10 into 8 upon x raised to 3 correct into 4. हाँ into 4 भी yes चलो तन्मय आगे बोलो plus 5 15 into 15 कैसे है sorry 5 40 5C3 is 10 10 into therefore minus x cube by x square into 4 into 8 माइनस साइन क्यों है पता चला Yes, sir. तन्मय ये बता 5 10 कैसे आया? हाँ 5C3 10 था ही चलो 5C4 दिया आउट माइक आपसे बंद कर दे ना बोलो। ये तो हेडफोन यूज कर रही है क्या हाँ या ना चलो 5C4 is 5 okay this is 2 by x और ये क्या x raised to 4 upon 16 minus 5C5 is 1 2 by x raised to 0 1 x raised to 5 upon 2 raised to 5 2 raised to 5 is 32 अब आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको ठीक है ये कितना होगा 2 8 जा 5 जा 40 10 to the 20 upon x minus 10 for the 40 सर हाँ सर ये सेकंड टर्म में x रेज टू 3 नहीं आएगा 40 के नीचे तो x raised to 3 है ना हाँ पता चल गया चलो सबको समझ में आ गया Yes. ओके आपने कभी ये नोटिस किया a प्लस बी का स्क्वायर ऐसा क्यों होता है आपको a प्लस बी स्क्वायर आता है हाँ आता है हम्म, बोलो क्या होता है Square plus 2 ये square. वो तो होल स्क्वायर होता है हाँ एज What about you? स्क्वायर प्लस 2 जो a प्लस बी स्क्वायर बोलो શું થાય a square plus b square અહીંયા બોલો 2 2c0 a raised to 2 2c1 a raised to OMG પછી આગળ જાય કે ના જાય
ना जाए ना अरे 2C3 है। કેમ ના જાય? કેમ કે આ બસ સર બેચ છે એન બેચ છે N2 જ છે હા. અક્કલ કે દુશ્મનો, સર એ 2 માઇનસ 0 થઈ જાય ને. એ તમને શું શીખવાડ્યું તું એનસીઆર ની વખતે? કોઈ દિવસ આર એન થી મોટું ના થાય. आर की औकात एन से बड़ी नहीं हो सकती. देखा, तुम ये टेक्निकली नहीं पढ़ते हो सब कुछ. इसीलिए 2C3 सोचना इस जन्म में पाप है, समझे? अब में से कितने लोगों ने सेक्रेट गेम्स देखी? किसी ने देखी सेक्रेट गेम्स? गाँव वालों, किसी ने? हाँ नहीं देखी कोई नहीं. अच्छा, बंदिश वेडिट वाले कितने थे? मैंने देख ली। अच्छा, सौरभ ने देखी. और बस तू अकेली थी? सर ध्वनि भी थी। मैंने भी देखा। अच्छा, ध्वनि ने भी देखा था. यस, मस्त है. उसका गाना मस्त है ना? बहुत मस्त है। बहुत मस्त है, सही में. मेरे से भी अच्छा गाता है. गा के तो दिखाओ हमको पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है. ओके. हाँ, अब ये देखो 2C0 दैट सर इज. आपने बोला था कीबोर्ड बचाओ के. हाँ यार, अभी जो उसका जमाना हो गया नहीं, मैं मेरे को याद है, अभी भी याद है. ठीक है, बट ये कीबोर्ड के बाद में ये जब लाइट बोर्ड का भूत चढ़ गया ना, तो कीबोर्ड का थोड़ा उतर गया. कर लूंगा. 2C1 is 2AB plus B square. आप समझे? ये A plus B का स्क्वायर है ना, वो क्यों होता है ऐसा पता चला? सर आपने एक बार वैसे भी समझाया था वो स्क्वायर लेके. हाँ, याद है. हाँ याद है. एरिया लेके. हाँ वो एरिया लेके समझा था. यस, वो दूसरी मेथड आर्ट ऑफ लिविंग के स्वामी ने सिखाई थी. वो कौन है? मतलब मैं जाता था मेडिटेशन करने, तो बहुत सालों पहले की बात है. बोलते भाई A plus B square equals to this. तो मैंने कहा ऐसे ऐसे. Then he said कि see it is like this. I was very impressed. अच्छा लगा. फिर ये भी एक मेथड है, पर ये मेरा मूड कभी हुआ ही नहीं सिखाने का. प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस. प्लस माइनस. 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 प्लस. प्लस माइनस. ऐसा क्यों होता है तुमको पता नहीं है? पता नहीं है. हाँ, पता नहीं है. हाँ पता नहीं, सबने रटा हुआ है. फिफ्थ स्टैंडर्ड से हमने सीखा है. क्या ऐसा ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा क्यों होता है ऐसा कभी हमने नहीं बोला. ये हम कभी नहीं सीखते. That's why history is sometimes very important. But अगर मैं ये सिखाऊंगा ना, तो सब यही बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा है, वो याद रखा है, वही अच्छा है. Because no one likes to do the practical, you know. अरे बड़ा क्या है ना, अभी खत्म. ओके, तो अब पता चला A plus B square, A plus B cube. अच्छा, तो हम बाइनोमियल से क्यों नहीं करते A plus B square? કેમ કે આ બહુ લાંબુ થઈ જાય ના. પહેલા આપણને પરમ્યુટેશન અને કોમ્બિનેશન ના આવડતું હતું. ઓકે, ઠીક છે. એટલે બાઇનોમિયલ થી છે ને A plus B raised to 5 કરવું હોય તો શું થાય? A plus B નો ક્યુબ કરી લેવાનો અને A plus B નો स्क्वायर कर लेना और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का. कितना सुन रहे हो? कितना गायब? ओके, तो अब ये क्यूब निकाल लेने का, स्क्वायर निकाल लेने का एंड देन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. बराबर है. पर अगर मान लो A plus B रेस टू 15 होता. ओके पांडु, तो કેવી રીતે કરવાનું મલ્ટીપ્લાય? A plus B raised to 15 કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું? तो in this case, you know, binomial is useful. समझे आप? बराबर. ओके, चलो फिर से एक और सम करते हैं. रेडी स्टेडी गो.
इसको एक्सपांड करना है मुझे, बराबर है, बाइनोमियल के टर्म में, समझ गए? चलो तो देखो इसको मैं लिखूंगा कैसे, 1 प्लस माइनस 2x रेस टू 5। ओके चल पांडु स्टार्ट। बाइनोमियल फॉर्म में ओए 5C0 1 हाँ minus 5C1 1 raised to 5 minus 1 2x raised to 1 plus 5C2 1 raised to 3 2x upon raised to 2 5C3 चल 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 बोल तू जा पंडा हुआ, તમે આગળ કરો तू बोलने पण આગળ 5C5 2x raised to 5 चल बोलो भाई આગળ બસ હવે નહીં આવે 1 ઉચ્ચક બોલ નાખ બધાનું चल जल्दी, तू पहलो मार खाईस मारा हाथनो 5 into 1 into 2x 5C1 5 minus 2 minus 10x बराबर ने क्या बोलो? यस सर। Yes, sir. ओके 5C2 નું 10 10 અને 4 40 x સ્ક્વેર માઈનસ 5C3 નું 10 10 અને 2 ક્યુબ નું 80 5C4 is 5 અને 2 raised to 4 16 16 5 પાછું 80 શું કહો છો? અને માઈનસ 32 x raised to 5 પતી ગયું, સમજાયું? હા. આ નતું ને એટલે અમે 1 raised to 5 1 raised to 4 એવું બધું લખ્યું જ ના હોત ને તો ચાલે. वारिस समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो सब लोग रेडी? वंश यस सर। चल डार्लिंग स्टार्टिंग थी बोल, ફોરમ બેસી જા. 6C0 એવું નહીં દોસ્ત, 2x plus plus minus 3 the whole raised to 6 હવે બોલ 6C0 2x raised to 6 plus 6C1 2x raised to 5 minus 3 raised to 1 plus 6C2 2x raised to 4 minus 3 raised to 2. चल केविन આગળ 6C3 into 2x raised to 3 minus 3 raised to 4 3 plus 6C4 2x raised to 4 2 minus 3 raised to 4 પછી આગળ plus 6C5 2x raised to 1
minus 3 raised to 5 plus 6x plus 6 પ્રાચીનો વારો બરાબર છે કેવી 65 2x raised to 1 into minus 3 raised to 5 and 66 plus 66 2 raised to into 2x नहीं 0 છે અચ્છા ના સર 6 નહીં અચ્છા -3 હા હા બરાબર બરાબર 60 કેમ આવું કરે છે પુષ્ટિ 1 into ઉચ્ચક બોલતી જા બધા આવું 64x raised to 6 ચાલ હવે બોલ તારો વારો કેલ્ક્યુલેટ 32 હા 2 3 minus 96x હા raised to 5 into 96 બરાબર x raised to 5 plus raised to 5 16 9 6 into 144 ધ્વનિ છે minus આવશે ને સર હા દોસ્ત માઇનસ 63 to 20 2 ક્યુબ નું 8 આવું બોલતી જા અને 3 ક્યુબ નું 27 into 27 x ક્યુબ 64 નું 15 2 સ્ક્વેર નું 4 3 raised to 4 નું 81 into x 81 બરાબર 6 into 2 into 65 નું 6 2 અને 2 raised to 5 નું 243 43 અને અહીંયા x ધ્વનિ છે અને લાસ્ટ માં 3 raised to 6 નું કેટલું થાય 729 મીટિંગ માં ધ્વનિ છે આજે ના નથી કેમ સર એ લાયસન્સ નો ટેસ્ટ આપવા ગઈ છે હાય હાય ટુ વ્હીલર ચલાઈને ગઈ છે એ ખબર નહીં કરવાનું મલ્ટીપ્લાય તો ચલો મલ્ટીપ્લાય કરીને કોણ બોલે છે કોણ કર્યું મલ્ટીપ્લાય પહેલા તો 4 થઈ ગયા બાકીના કરું કે પછી 4 આપું પહેલા ચાલ પહેલા 4 બોલ દે ચાલ 64 x power 6 minus 576 x power 5 plus 2160 x power 4 minus 4320 x power cube ચલ કમલેશ આગળ plus 4860 x square minus 2916 x plus 729 વાહ દોસ્ત વાહ કિશન કિશન હા સર આવડશે હવે હા સર થોડું થોડું તો આવડે છે થોડું થોડું નહીં યાર એ શું હોય થોડું થોડું કેટલા ગ્રામ બોલ પૂરા 100 ગ્રામ આવડવું જોઈએ હા હા ચાલ ચાલુ કર બોલું સર હવે હા 1 મિનિટ ઉભા થોડું ઈઝી આલો ને સર હવે બધા ઈઝી જોઈએ યાર પાણી નાખ થોડું સોફ્ટ થઈ જાય 0 x raised to n into 6 plus 6c અહીંયા બોલ 2x raised to 6 plus 6c 1
શું કરે દોસ્ત? raised to 5 into 1.6. હા સર. ચાલ જલ્દી બોલ. કઈ ભાગા મારી? હા 62 પછી x raised to 4 1 up into 1 upon x raised to 2 plus 63 x raised to 5 5 હા sorry sir sorry into 1 upon x raised to 3 plus 64 x raised to 2 into 1 upon x raised to 4 કેમ સર 2 plus 65 x raised x 1 upon x raised to 5 66 व्योम व्योम यस सर. चल सबका उच्चार. सर 6x raised to 6 फिर उसके बाद 6x raised to 5 यानी कि 6x raised to 4 प्लस सर 30x raised to 2 एक मिनट सर. सर 20 फिर इधर तो और हो जाएगा फिर प्लस 15 बाय एक्स स्क्वायर बना प्लस 6 रेस्ट टू 4 ये सर फिर प्लस लास्ट में 1 और फिर 6x रेस्ट टू 6 हार बने हेड મસ્ત ભણી લઉં કસરત કરીને આવીશ પછી ખાઈ દાબીને પછી પાણીપુરી ખા દઈશું. વંશ કસરત કરીને પાણીપુરી ખા જવાનું. હા થઈ ગયું સબનું? હા સર હા લાસ્ટ વાળામાં આન્સર શું છે? મતલબ 2x raised to 6 minus 36 raised to 5 એવું છે? આ લાસ્ટ વાળાનો આન્સર છે. ના ના એના આગળથી કરવાનું ને. હા એ પછી બધા બોલ્યા હતા મેં લખ્યું નહીં થોડી કાળસ આવી. ઓકે ટેક્સ્ટ બુક ના પાછળના પેજમાં જોઈશ ને તો ત્યાં આન્સર હશે એમાંથી જોઈન બોલવાનું. સર મેં આખું સોલ્વ કરીને કીધું છે. તારી વાત થાય યાર. સર મેં પણ સોલ્વ કર્યું મેં બી આન્સર ચેક કર્યું. યસ 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 ખબર છે મને. આ તો જસ્ટ તમને એક ટ્રીક બતાડી. નેક્સ્ટ હા એટલે છે ને તમારે તમારા કેલ્ક્યુલેશન્સ બોલવાના સમજ્યા? બસ બધામાં આવું જ કરવાનું છે યાર આજના દિવસમાં. સર બહુ બોરિંગ છે યાર. બોરિંગ બોરિંગ આની કોઈ શોર્ટ ટ્રીક નથી આવતી સર આટલું બધું લખો. ચલો મને એક જોઈએ તમે અત્યારે લાંબુ લાંબુ કરવાનું. એક મિનિટ જો તમે લોકો કેવું છે જો તમને હું ફરીથી પ્રૂવ કરું તમે ગામવાળા છો ઓકે સર એક મિનિટ આગળ ક્વેશ્ચન હતો ફોર્થ વાળો. તો છોટે તું મને એમ કે તમે શું શીખ્યા અત્યાર સુધી બોલો? એક્સપાન્શન કરવાનું બસ. જોયું? બીજું કઈ કશું નવું શીખ્યા? બાયનોમિયલ થિયરમ શીખ્યા. a + b ધ હોલ સ્ક્વેર કેવી રીતે આવ્યું એવું. સર એક દિવસમાં 2 થી વધારે વસ્તુ નવી શીખે ને તો દિમાગમાં ના જાય. હા એક જ જાય. ગામવાળો લખો તમે લખો ચલો. અરે So far we have learned
પહેલી વસ્તુ જે શીખવાની હતી ને એ હતી કે પાવર 5 હોય ને તો ટર્મ 6 આવે, પાવર 6 હોય તો ટર્મ 7 આવે. પાવર જેટલો હોય ટર્મ્સ કેટલી આવે? એક વધારે. આ પહેલા શીખવાનું હતું. તો અમે પહેલા શીખી ગયા સર. પછી આગળ લખો. આગળ લખો पावर इवन हो, पावर अगर इवन है तो ऑड टर्म्स आएगी टोटल, एंड पावर ऑड है तो टोटल टर्म्स इवन होगी. पावर ऑड होगा तो टोटल टर्म्स इवन होगी. सीखा? हाँ ये कौन है? ये टाइगर है. टाइगर. यस, ये बेटा. फिर और एक बात, अगर पावर, हाँ, मिडिल टर्म कितनी आएगी हर एक एक्सप्रेशन के अंदर? पावर 7 है तो 2. हाँ, अगर ऑड पावर तो 2 मिडिल टर्म आएगी. समझे? ये सब सीखने का था, ऑब्जर्व करते रहना होता है साथ साथ में. पता चला? समझे? देखो ये भी ये भी तुम्हारे साथ लैपटॉप में कुछ देख के सीख रहा है. जो અહીંયા જો આમાં અહીંયા છે, ત્યાં નહીં, અહીંયા છે જો. मन बना दे પછી આપણે. उसको भी नहीं पढ़ना. हाँ वो भी पता है उसको. चलो अब पता चल गया. हाँ સર મને પેલા દિવસે વ્હાઈટ કલર જેવું આવ્યું હતું એ કયું હતું? એ કોણ હતું? એ આની મમ્મી. આની મમ્મી છે? હા, બંને સાથે છે. હા સર, મેં એક્ટિવા ઊભી રાખી તો મારી જોડે પહેલું આવ્યું હતું ને એ કોણ હતું? એ બની હતી. આનાથી દૂર રહેવાનું હંમેશા. આ થોડો અઘરો છે. ક્યારે બી દૂર જ હતી. અને આ છૂટો હોય ને વ્હાઈટ કલર જેવું હતું ને એ આવ્યું. હા, whenever you come to my place. તમારા પાસે કેટલા years થી છે? પહેલી મારી પાસેથી 6 years થી છે અને આ 2 years નું થયું. એજમાં તો આ મોટું લાગે છે. હા, હા એજ ટાઈગર વધારે મોટું લાગે. મેલ છે ને એટલે. ઓકે. પછી તમારી સાથે ખાય કે એનું ખાવાનું જ હોય? એને બધું જ માણસોનું ખાવા જોઈએ, પછી બીજા દિવસે એનું પેટ બગડે ગંદરાનું. અને પેલી બહુ ચૂઝ ખાવાની બાબતે, એકદમ ટિપિકલ ફિમેલ કેરેક્ટરિસ્ટિક. એકદમ સ્ટાઇલ થી ખાય, ક્વીન ની જેમ ખાય, સિલેક્ટિવ ખાવાનું ખાય, ફ્રેશ ખાવાનું આપો તો જ ખાય, આ બધું ખાય, કચરો બી ખાય. સર બટ નોર્મલ ખાવાનું ખાય તો લૂઝ મોશન નથી થતા? ડોગ ને તો થઈ જાય ને. એમાં જર્મન શેફર્ડ નું પેટ તો બહુ સેન્સિટિવ હોય એટલે પણ ટાઈગર ને બુદ્ધિ જ નહીં, એ બધું ખાય. ઢોસાય ખાય, બધા રોટલી બી ખાય, સબ્જી બી ખાય, સેવ મમરા, વેફર્સ, બધું જ. પછી બીજા દિવસે એનું પેટમાં આવું થાય તકલીફ, વોમિટ કરે. એવું કેટલું સમજાવવું પણ કે એક અતિ વધારે કેટલું સમજાવવાનું એને, હે ને કાળિયા? ગમે ત્યારે એને બધું જ ખાવા જોઈએ. ફ્રૂટ્સ તો એના માટે કેટલું મતલબ આમ ડેન્જરસ કહેવાય, પણ એ ફ્રૂટ બી ખાય. નહીં સમજતો? સર સારું કહેવાય કે આમ બધું ખાઈ લે છે. મારા ઘરે જે ડોગ છે એન્જલ, એ તો કશું જ નથી ખાતી હમણાં. શું છે? લેબ્રાડોર છે મારા પાસે. લેબ્રાડોર છે, હા. ઓકે, ઈશા પાસે બી લેબ્રાડોર છે. હા, એ બધું જ ખાય છે, ટાઈગર જેવું જ. હા, પછી એનું પેટ નહીં બગડતું બીજા દિવસે? પણ અમે એને કમ્પલસરી નથી આપતા, એને એનું જ ખાવાનું આપે છે. પણ માંગવા આવે છે પણ આપવાનું નહીં, એવું છે. એટલે તો હું એવું જ મતલબ આઈ એમ ઓલસો મતલબ યુ નો ટેકિંગ કેર. પણ મારા ઘરમાં કેવું, હું મેં આજે ખવડાવી દીધું કશુંક બહારનું, પણ પેલી રૂચા અને બીજા 2 ટેરિસ બી તો છે ને, એ ના સમજે, એટલે બહુ અઘરું થઈ જાય. તમારી પાસે બી ફિમેલ છે? હા સર. ઓહ નાઈસ. અને એ લોકો હીટમાં આવે ત્યારે તમે બાંધો હોય ને કે પછી છૂટા જ ફરતા હોય ત્યારે બી?
ના ના ત્યારે સર એક એ રૂમમાં નથી રહેતી એમ ખુલ્લી નથી રહેતી પાડી નાખે છે સોફા હા એટલે મેં તો આજે હમણાં બાબાની ના કાલથી સ્ટાર્ટ થયા એટલે મેં કાલથી એને બાંધી છે તો બહુ ગુસ્સે થાય છે મારી પર બહુ અઘરી છે મારે કેવું છે આ ચાર આતંકવાદીઓ છે ને તો ઘણીવાર મને એવું લાગે કેટલા ચારે ચાર ડાયા છે પણ પછી શાંતિથી થોડીક વાર રહીને આપણે રિસર્ચ કરીને ત્યારે ખબર પડે કે કોણ કયું કાંડ કરીને આવ્યું છે બહુ અઘરું હોય so if I'm not at all in teaching I would have been a good CBI officer મને ઘણીવાર ટાઈમ લાગે કે કોણે કર્યું છે કાંડ Who handle the terrorist? સિરિયસલી આપને એમ લાગે ને કોઈ બી એમ નવું મારા ઘરમાં તો એવું લાગે આ તો કેટલી ડાઈ છે બની કેટલી ડાઈ છે આ તોફાની છે હકીકતમાં કરતી બધું એ જ હોય મારા ઘરમાં સીસીટીવી છે ઓકે શાંતિથી આપણે જોઈએ ને સીસીટીવી તો બધું આતંક મચાયો હોય ને પેલી અને પછી એ શું કરે એ એવી જગ્યાએ જઈને બેસી જાય કે જ્યાં એકદમ બધું ક્લીન હોય અને ટાઈગર ને ત્યાં એવી જગ્યાએ બેસાડે એટલે આપણને એવું લાગે કે આ બધું ટાઈગરે જ કર્યું છે અઘરું હોય એ લોકોનું બહુ જ અઘરું બે છે એટલે તો પણ હવે ડાયા થઈ ગયા છે ખબર નહીં છેલ્લા 6 મહિનાથી મારા બંને ડોગ્સ બહુ જ ડાય થઈ ગયા છે અમે સાથે રહો ને એટલા માટે ના હું નથી હોતો ઘણી વાર બહાર જાઉં ને આમ કામથી અને એ લોકો એકલા હોય છે ને તોય કોઈ જ તોફાન નહીં કરતા કશું તોડફોડ નહીં કરતા હવે બહુ ડાયા થઈ ગયા છે બંને જણા પેલા નહોતા है इसकी तारीफ कर रहा था पूछ ऊपर नीचे साइन कव की तरह कर रहा है चलो नेक्स्ट और अभी इसमें कैलकुलेशन ही करने हैं सिंपल ओके रेडी 102/5 कैलकुलेट करना है दिखाई दे रहा है यस बराबर चलो शुरू करें 102 बोले तो बच्चा लोग कैसे करेंगे 100 + 2 वेरी गुड 100 + 2 आपको आता है एडिशन चलो बोलो 5C0 100/5 प्लस 5C1 चलो निशा 100 हाँ raised to 4 ओके 2 plus 5C2 जल्दी बोल 5C1 जो मैं तारा जल्दी ना बोले એટલે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ 5C2 हाँ into 100/3 into 2/2 plus 5C3 100/2 2/3 plus 5C4 100 into 2/4 5C5 2/5 यस वेरी गुड दोस्त चलो नेक्स्ट कौन आ रहा है केत આને આમ જ રહેવા દઈએ नहीं करवानो जो આગળ કેત वन लाख કેત કઈ છે हाँ सर चल 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 जल्दी वन अब 1 लाख नहीं था ना कहता वो बोल ले 1 लाख नहीं 150,000 क्यों नहीं एक ની પાછળ 10 મીંડા हाँ 5 into हाँ 1 10 પછી zeros 1 2 एक પછી 8 મીંડા બસ બરાબર into 2 થઈ ગયું 5 to the 10 થઈ ગયું 8 ચાલ હવે પ્લસ સર નવું ક્યાં તમે અલ્લા ભાઈ આવું છે 5C1 5 2 the 10 એટલે 8 મીંડા 100:4 ના હા ખબર પડી હા हाँ चलो આગળ 5C3 10 10 અને આ 8 80 80 ની પાછળ અરે સોરી 5C2 10 10 અને 4 40 40 ની પાછળ 6 મીંડા પ્લસ 5C3 10 80 8 અને 4 મીંડા 5C4
5 8,000. 8,000 અને 2 રેસ ટુ 5 32. ચલો બધાનો ઉચ્ચક હિસાબ બોલો જલ્દી 0 11040808032 વાહ દોસ્ત આવડે કે ના આવડે આવડે. આવડે ને ચલો હવે જો આ યુઝિંગ બાયનોમિયલ થિયરમ આવા 4 સમ હતા આમાંથી મેં એક જ કરાયો છે બાકીના તમને આવડશે હા સર પાક્કું યસ okay next is yeah આ એક મસ્ત સમ છે નંબર 10 ઠીક છે દેખાય છે સમ 1.1 રેસ ટુ 10,000 છે કેટલું અને આ 1000 છે કોણ મોટું 1000 1.110 1.1 raised to 1.1 એ 1.1 રેસ ટુ છે સ્ક્વેર કરીએ તો 1000 1.21 થઈ જાય કોણ મોટું 1000 કેમનું ખબર પડી? હા જો મેં કરું છું જો ને તું ઓકે અનિલ જો 1.1 રેસ ટુ 10,000 બોલે તો 1 plus 0.1 यस गांव वाले बोलते ना हो यार बराबर यस चलो बोलो आगे बोलो 10,000 C0 1 ही लिखता हूँ बराबर है प्लस 10,000 C1.1 बराबर है प्लस बोलो 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 10,000 C2.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का ऐसे चलता रहेगा चलो ये कितना हुआ 1 बराबर ना यस नाउ 10,000 C1 कितना 10,000 10,000 into 0.1 कितना 1000 ओके बेटा चार्जिंग केबल दो ना अंदर से શું કરું તાર ભણાવું છું મેં અરે કશું નહીં કર્યું देखा एक और आतंकवादी आया आम्हाला लगा दे बीजा બધા પ્લગ કરી લે हाय जल्दी करने यार हाँ तो मैं यहाँ था 10,000 C1 10,000 into 0.1 कितना हुआ 1,000 ओके और ये सारे टर्म भाड़ में जाए ठीक है तो देखो 1,000 प्लस 1 कितना हुआ 1,001 प्लस क्या लिखूं प्लस पॉजिटिव कचरा समझे आप कचरा हाँ ओके ये पॉजिटिव कचरा क्यों क्योंकि देखो 10,000 C2 कौन करे इनटू 0.1 स्क्वायर अब मतलब जो भी चिल्लर आएगा बट ये 1,001 में कुछ ना कुछ चिल्लर ही मतलब कुछ सिक्के ऐड होंगे तो अल्टीमेटली ये क्या है 1,000 से तो बड़ा हुआ कि नहीं यस 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 है
नहीं हमણાં नहीं बनो बेटा बेस तो तू बेस दिख रहा हमણાં बेस हाँ બધા પ્લગ કાઢી લે લેપટોપ નું પ્લગ દબાવ હા અને દબાવ એ દાજી ગયો દાજી જઈશ હવે બ્લુ સ્વિચ દબાવ बस दबाओ जाओ रुचु बेटा बाहर जाइए सवे थैंक यू जाओ जल्दी जो आ तोड़िયું તમે લોકોએ યાર મીનકા તું બહાર ગયો તો નહીં તે चलो डन ओके नेक्स्ट इज हाँ नेक्स्ट इज यस चलो मैं आपको 11th क्वेश्चन करा रहा हूं ठीक है चलो अब आप है ना सबसे पहले मेरी एक हेल्प कर दो आप ये करो a माइनस बी रेस टू 4 हो सके तो प्लीज 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 बुक को ऐसे आप बुक में ऐसे लिखते हो ना ऐसे मत लिखो ठीक है इसके बदले में ऐसे कर दो बुक बराबर चलो स्टार्ट करो लिख लिया यस सर मैं बी लिख लूं अब इसके ऊपर a प्लस बी रेस टू 4 लिखो ऊपर देखो इसके ठीक ऊपर ये लिखो a प्लस बी रेस टू 4 ओके देखो ये प्लस है समझ में आया हाँ अब जरा देखना a प्लस बी रेस टू 4 माइनस a माइनस बी रेस टू 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बोलो ये गया गाँव वालों हाँ ये भी गया और ये भी गया तो बचा क्या
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर है। तो डबल, ओके बोलो क्या बचा, 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b क्यूब, बराबर है, बराबर ना? यस सर। ओके आगे। कुछ होगा इसका, 4c1 मतलब 4 4, okay, and 4 2s are 8 a cube b plus 4c3 is 4 2s are 8 a b cube, बराबर? यस। हाँ। अब सुनो सुनो सुनो, अब इसमें करना क्या है, ठीक है? तो तो समझ में नहीं आया। अला कहीं तो तू यार बोल दो। C1 का U 4c1 4 થઈ ગયું, खबर पड़ी? परम सिंह हाँ 4c1 4 થાય ને? હા થાય ને તો પછી બોલ લે હા, થઈ ગયું મને કેવું ટેબલ આવડે છે 4 નું કે 2 નું? બંને આવડે છે 2 4 सा 8 થઈ ગયું। ના સમજી ગઈ સર થઈ ગયું ઓકે ચલો આટલું ક્લિયર? સર આમાં 8ab કોમન લેવાય ને? કોમન લેવાનું, આપણે મોટા થઈ ગયા યાર હવે, આવું બધું કરાય? સર હા હા હા, સર આ 4c3 નું શું થયું? 4c3 નું 4 અને આગળ 2 હતો તો 2 4 सा 8। હા સર ઓકે। પૂછતે રહો, ठीक है? સર મને એક ડાઉટ છે પણ આગળવાળા ક્વેશ્ચનનો। અત્યારે આમાં અત્યારે વર્તમાન में जी बच्चा, इसमें कोई डाउट है? नो सर આમાં નથી ડાઉટ, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट છે। अब सुनो तुम मेरी बात, इसके ऊपर ही होमवर्क मैं आपको बहुत सारा देने वाला हूँ। अब a के बदले में √3 डाला, क्या डाला? √3। हाँ, और b के बदले में √2 डाला, ठीक है? √2 रेस टू क्या था? 4 प्लस √3 माइनस √2 रेस टू 4 इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? 8 a के बदले में क्या था? √3 √3 का क्यूब, एंड b क्या था? √2 प्लस 8 √3 इंटू √2 का क्यूब। नाउ √3 क्यूब कितना होता है? 3 √3। हाँ, तो 8 इंटू 3 इंटू √2 प्लस 8 इंटू √3 का क्यूब क्या होता है? 2। तो ये 8 3 सा कितना हो गया? 24 √6, और ये कितना हो गया? 16 √6। क्या बोलते हो गाँव वालों? यस। √6 कॉमन 40 √6, पता चल गया? हाँ। ये पहले फाइंड किया मैंने, फिर इसके बदले में a के बदले में ये आया, देखो जरा, a के बदले में कौन आया? √3 आया, b के बदले में कौन आया? ये आया, a और b, पता चला? हाँ। ओके, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था।
आपकी एग्जाम होने वाली है, बट मैथ्स की एग्जाम नहीं होने वाली है, पता है ना? सर आज पेपर है तो हमारे। हाँ हमारे भी आज જ હતું. हाँ, बट थर्ड वाली में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री है। સર એ હજુ એક સેકન્ડમાં અમે મેથ્સ થઈ ગયું. 4 પેપર થઈ ગયા મેથ્સ ના. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू वांट मैं आपकी सब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट करूं? जरूरत नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं तब तक। बट सर રાખો તો રાતે ના રાખે. રાખે નહીં સર, બહુ સારા છે. તો પછી सब्जेक्टिव एग्जाम की जरूरत अभी नहीं है आपको। ओके, मैं आपका होमवर्क चेक कर रहा हूँ। સર કદાચ વિચારે તો પણ રાતે પ્લીઝ ના રાખો સર. સર બી કરતા જ નહીં એક सब्जेक्टिव एग्जाम चल ही रही है 12th में। ओके, बट आई डोंट वांट टू अननेसेसरी गिव यू टेंशन टू योर पेरेंट्स, मतलब कोई जरूरत नहीं है अभी। બરાબર છે. चलो પછી बोलो, कोई डाउट नहीं ना? મને એક ડાઉટ છે. हाँ, बोल बोल। પેલો ફોર્થ વાળો ક્વેશ્ચન હતો ને 2x - 3 હોલ રેઝ ટુ 6, हाँ મતલબ તમારા અંદર થર્ડ, हाँ हाँ તો એના અંદર મારો આન્સર રોંગ આવ્યો છે. સ્ટાર્ટિંગમાં 2x રેઝ ટુ 6 આવ્યું. तो 2:6 करने કેટલું થાય? અરે 2x રેઝ ટુ 6. 64 થાય ને? અચ્છા હા હા બરાબર. ટેબલ નહીં આવડતું તને? મને આવડે છે પણ મેં છે ને શું કર્યું ખબર 2 * x રેઝ ટુ 6 સમજી ગયો। આખાનો પાવર કરવાનું છે. ખરું નહીં કર્યું. ચલો ફરીથી જુઓ, અહીંયા ધ્યાન દો। આ મેં તમને 11th કરાયો। ઓકે, લુક એટ ધીસ ક્વેશ્ચન। 12th આવડે? હા ગામ વાળો બોલો, પાક્કું આવડે? હા સર. हाँ सर। હા સર. ઓકે હા સર પાકું આવડે। ચલો હવે આપણે 13th કરીએ, ઠીક છે? चलो क्वेश्चन समझ लिया? ધીર તારો વિડિયો કેમ ઓફ છે ક્યારનો? ધીર હા સર। વિડિયો કેમ તારો ઓફ થઈ જાય છે બગા? સર ચાર્જ ઓછું જ લેપટોપ। चलो इज डिविजिबल बाय 64। अच्छा एक बात बताओ गांव वालों, 525 से कैसे डिविजिबल है? दोनों 5 के मल्टीपल है। एक दिन तो से गाली बुलवाओगे सब लोग। 20 * 25 500 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 625, क्या ये पूरा एक्सप्रेशन 25 से डिविजिबल है? यस यस आ બધા ऐसे, क्योंकि इन सब में से 25 कॉमन निकलता है, इनटू कुछ कचरा आता है, समझे? बराबर? ओके समझे? हाँ यस। अब मैं क्या समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, इसके कंटेक्स्ट में मैं क्या समझा रहा हूँ बोलो? ના આના અંદર કચરો નીકળશે ને 64 બહાર આવવું જોઈએ. हाँ 64 डिविजिबल। हाँ यस, पता चला? तो 64 इंटू सम कचरा मुझे सेट करना है, पहली बात क्लियर? यस यस। चलो अब बात करते हैं 9। इनमें से किसी एक टर्म को उठा लो, कौन सी अच्छी टर्म लग रही है तुमको? 8 तुम गाली सुनने के लायक हो कभी नो। 9⁻n+1 उठाने का। ओके, भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया नहीं है, समझे? હારું લાગે એ જ ઉઠાણ. ओके 9⁻n+1 बोले तो 9 बोले तो चलो जल्दी बोलो।
9 बोले तो 3 into 3 8 9 plus and plus 10 1 minus 1. 8 plus 1. 6 plus 3. ये सब गलत बोल रहे हो। 9 बोले 6 तो 1 plus 8 तो 6 plus 3 भी होता है ना? नहीं वो विचारवानु यार, तुम नहीं समझे दोस्त। ओके अब ये क्या हो गया? हाँ बाइनोमियल थ्योरम। चलो बोलो 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 बोलो। n plus 1 C0 प्लस बोलो। n plus 1 C2 8 raised to 2. बोलते रहो गाँव वालों। n plus 1 C4 8 raised to 4 n plus 1 C चलता रहेगा। अब बोलो व्हाट इज n plus 1 C0 1 1 plus what is n plus 1 C1 n plus 1 into 8 plus ये ऊपर का कचरा एज इट इज उठा लो। ओके उठा लिया मैंने, देखा? ठीक है नाउ गाँव वालों ये बोलो 9 raised to n plus 1, ठीक है? ये क्या है? माइनस, एक मिनट जरा ये देख लो, ये देख लो जरा, ये देख लो पहले। 1 plus 8n plus 8 क्या हो गया? बोलो इतने का हिसाब बोलो क्या? 9 plus 9 plus 8 9 plus 8n बराबर ना? चलो अब ये पूरे को इस तरफ लेके आओ, क्या होगा बोलो? minus 8n minus 9. यस समझ में आई बात सबको? yes अब इज इक्वल टू ये इतना तो चला गया। हाँ हाँ, अब इन सब में से क्या कॉमन निकलेगा बोलो? 8 square 8 square यस 8 स्क्वायर बोले तो 64. 64 64 1 C2 plus n plus 1 C3 into 8 8 plus dot dot अब देखो ये 64 इंटू सम कचरा हो गया ना? Yes. yes Therefore 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 पता चला? yes પણ આપણે બાઇનોમિયલ થી જ કેવા કરીએ છે? PMI થી भी થાય, लिख लो एक और नीचे, same sum can be done by PMI also. હા મેં આજે જ કર્યું। टाइगर बेटा सेम सम PMI से भी होता है, समझा? पता चल गया? Yes. एंड लास्ट सम हाँ अभी आपका डाउट 8 को ऐसा क्यों लिखते हैं? 6 plus 3 क्यों नहीं लिखा? કેમ કે પછી 64 ના આવે ને? અને પેલું 8 અને 9 પણ ના આવે, ખબર પડી? हाँ सर સમજાયું? અને 8 ને જ પકડવાનું કેમ?
64 એનું સ્ક્વેર છે એટલે નહીં, એ એકલું જ છે જેની ઉપર પાવર છે, બીજા કોઈની ઉપર પાવર નથી, તો બાયનોમિયલ ક્યાંથી આવે? पता चला? सर 1 + 8 लखी અને 8 + 1 लखी तो कोई फर्क पड़े? हाँ, अब बोलो क्या फर्क पड़े? 8 + 1 लिखा होता तो इनिशियल लास्ट में આવતું 8 + 9 + 8 जेठालाल बोल रहे थे कुछ। સ્ક્વેર ના સાથે ये रिड्यूस થતું જાય। ये मुझे डाउट्स आप बताना कि 8 + 1 लिखे तो क्या फर्क पड़े? અરે પેલું લાસ્ટ માં જતું રહે 9 એ 10 + 1 નહીં મળે પછી दोस्त મળે પણ લાસ્ટ માં લાસ્ટ માં જતું રહે, સમજાયું? એટલે મેં જાણી જોઈને 1 + 8 ગોઠવ્યું છે। बट सी these are the questions, you know, जब आप खुद ट्राई करते हो ना तो ये आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि ये इसने भले ऐसा किया बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, कर सकती, लाइक दैट। ओके, तो वो डाउट्स के सॉल्यूशन से आप मैथ सीखोगे। ओके, बैठे के बैठा ये छापने का नहीं। चलो नेक्स्ट, रेडी? अब बोलो। हाँ 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 સર આ 13 તમને પેલો પીએમઆઈટી કેવી રીતે કરાય? પીએમઆઈ ચાલવા તો દે બકા। બરાબર? हाँ હા સર पीएमआई ચાલશે ત્યારે પીએમઆઈ થી भी શીખવાડીશ। अब ये देखो 4n, 4 बोले तो 1 + 3 रेस टू n। चलो करो एक्सपांड, बोलो nc 0 बराबर बराबर प्लस nc1 प्लस nc1 3 1 बोलो 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 nc2 3 plus nc3 3 cube plus nc4। हाँ अब गांव वालों, ये पूरे के बदले में कुछ लगा सकता हूं मैं? ठीक, वो गंदू बनी। समझे? इसे बोलते हैं सिग्मा, बराबर NCR 3/r। r कहां से कहां तक? 0 से n तक। बच्चा लोग इसका मीनिंग समझ में आया? हाँ भाइयों बहनों, हाँ सर। सिग्मा का मतलब एडिशन। सिग्मा का मतलब एडिशन। ये एनिमल, ये सिंबल आपने पहले 10th स्टैंडर्ड में भी देखा था, बराबर है? सर ये वक्त समीशन बोलता था। समेशन ही होता है, करेक्ट है। समेशन इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। सो दिस इज व्हाट समिंग अप ऑल दिस थिंग्स। अब देखो इसमें r0 रखो तो पहली टर्म आएगी, r1 रखो तो दूसरी टर्म आएगी, r3 रखो तो तीसरी टर्म आएगी। मतलब इन सबके एडिशन को हमने ऐसे लिख दिया। पता चला? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हाँ। अब मैं आपको एक बात बता रहा था। मेरे पास 1 रुपये की, 2 रुपये की, 5 रुपये की, 10 की, 20 की, 50 की एंड और कोई नोट आती है? 100 2000 500 गरीब आदमी हूँ मैं, गरीब आदमी हूँ। 200 इतने रुपए एक नोट है, ठीक है?
सर 2 रुपए की नोट नहीं आती। आती है बेटा? एक तो पहले आती थी। वो नहीं पूरा मिलती। नहीं। आती है। आती है। आयशा, आयशा 30 रुपए की भी नोट आती है, बट हमने अभी कंसिडर नहीं कर रहे। अरे कितना है? 30 की आती है नोट। 20 + 10 ऐसा। क्या है यार? छोड़ो ना, चलो अभी। 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10, 20, 50 एंड 100। ओके, इतने रुपीस है मेरे पास, बराबर? हाँ यस एक एक नोट है सबकी। हाँ। लिखो, क्वेश्चन लिखो। आई हैव one denomination of each of rupees 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. डिनोमिनेशन એટલે डिनोमिनेशन એટલે હા યાર, डिनोमिनेशन એટલે छोड़ो। I have notes of rupees 1, 2, 5, 10. કલેક્શન છે, હા, કલેક્શન ઓફ ચાલે. डिनोमिनेशन એટલે કેટલી છે એમ? આપણે તમે કોઈ દિવસ બેંકમાં પૈસા ભરવા ગયા? यस। हाँ सर। हाँ, तो वहां नहीं लिखा होता 500 into 500 into કેટલી નોટ્સ છે? એને डिनोमिनेशन કહેવાય। 500 આવે એમ। અરે છોડો ને યાર, મારી પાસે આ બધાની એક એક, इन सब की मेरे पास एक एक नोट है। I have one denomination of each of the rupees 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, बराबर? Yes sir. Okay, how many different payments can be paid by me? How many different payments can be paid by me? If change is not allowed. If change is not allowed. સમજાયું? આ ઇંગ્લિશ છે, સાર્કેઝમ નથી. Change is not allowed નો મતલબ શું? પુષ્ટિ? નહીં મળે, 100 ની નોટ 100 માં જ એટલે સર જેટલા રૂપીસ છે એટલું જ કોઈ પાછા ના આપી શકે. મારે એક પફ ખાવું છે, પફ ની પ્રાઇસ 3 રૂપિયા છે, ઠીક છે, બરાબર? તો હું પફ ખાઈ શકું? हाँ यस। ખાઈ શકો। ઓકે, ખાઈ શકું ને? એક રૂપિયા ની આપવાની ને અચ્છા હા, એક રૂપિયા એક 2 રૂપિયા। હા હા, હવે પફ ની પ્રાઇસ 4 રૂપિયા હોય તો મારાથી પફ ખવાય? ना ના ખાઈ તો બે તમે લોકો ડોબા છો, તમે 2 પફ ખાઓ। અલા કેમ? 8 રૂપિયા થઈ ને? 8 રૂપિયા થાય કે નહીં? અરે 6 થાય। હા, ખાવા પડે સર। અરે 4 રૂપિયાનું પફ કર્યું મેં। એવું છે? કઈ છો? हाँ, तो बताओ मेरे को, अगर मैं 4 रुपए का पफ हो तो एक पफ नहीं खा सकता, तो मैं क्या करूंगा? 2 પફ ખાएंगे। 5 पफ खाओ या 5 भी खा सकता हूँ, 5 भी खा सकता हूँ। सीधी 20 की नोट दे दूं, ले मोच कर। समझे? 20 भी खा सकते हो। हाँ, मतलब 20 भी खा सकते हो। यस यस यस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पफ अगर 54 रुपीस का हो तो मैं खा सकता हूँ? मेरे को तो एक ही पफ खाना है। नो नो सर। नो सर। मेरे को आपने दो पफ खाने से मुझे बताओ कि मैं कितने डिफरेंट पेमेंट्स पे कर सकता हूँ? કેટલું પેમેન્ટ કરવાનું છે? मतलब कितना भी, आपने 2 रुपया और 5 रुपया मिलाया तो 7 रुपये का पेमेंट आप दे सकते हो। 20 और 50 मिलाया तो भी चले, 120 भी दे सकते हो आप। ऐसा क्वेश्चन है। कितने सारा होगा इतना ऐसा? 7 फैक्टोरियल। अभी चैट में आंसर करेंगे। ये समेशन करके वो करेगा। समय शुरू होता है अब। देखते हैं कोई जीनियस है मेरे गांव में या नहीं।
किसी की चमक रही है? सर भेजा है मैंने। सर मैं भी मुकाई हूँ। मैंने भी भेजा है। सबसे सही आंसर देने का चांस मिलेगा सबसे पहले पुष्टि को। पुष्टि बोलो। फिर लेफ्ट। दूसरा चांस नचिकेत को। सर उसका आंसर होगा 7C1 plus 7C2 plus 7C3 till 7C7, मतलब sigma 7CR where R starts from 1 to 7. 7C1, 7 में से कोई भी एक नोट दे दो, 7 में से कोई भी 2 नोट दे दो, 7 में से कोई भी 3 नोट दे दो, से लेके 7 में से 7 दे दो। इतने पेमेंट हम बराबर। ओके, और इसका आंसर कितना होगा? 2⁻7 minus 1, that is 127. एंड गांव वालों मैं माइनस नहीं કરી હું પણ પુષ્ટિ મેં તને પહેલા પૂછ્યું તું, ચાન્સ આપ્યો તો મેં તને પહેલા, તું ત્યારે ગુમ હતી. અરે રીકનેક્ટિંગ આવતું. હા ઓકે ચલો, આ 127 ને જોઈને कुछ याद આવ્યું? Chalo, I'm very happy at least that some of you cracked it. That's really nice of you. But 127 देख के ये याद आना चाहिए था, एक रूम में कितने बल्ब थे, याद आया? वो क्वेश्चन आपने मुझे डाउट में पूछा था, रूम 7 बल्ब, how much the room can lead? 10 बल्ब थे। 2⁻7 minus 1. हाँ पता चला? सर આ -1 है ना? -1 કેમ? એકમાં બધી લાઈટો બંધ હોય. आप कुछ रिकनेक्ट कर पा रहे हो? नहीं? चलो अभी आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ ही दो. ओके, अब ये 7C1 7C2 का आंसर 2⁻7 minus 1 आता है, 127 आता है. आप ये 2⁻7 minus 1 वाली टर्म छोड़ दो, वो शॉर्टकट है जो मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा, बराबर है? इसका आंसर आता है 127, करके देख लो, ठीक है? हाँ। और अब सुनो, बल्ब वाले में आंसर ये था, 7 बल्ब थे तो 7 में से कोई भी एक चालू करो, लाइट आएगी कि नहीं? 7 में से कोई भी 2 चालू करो, अप टू 7 में से 7 चालू करो, लाइट तो आएगी ना? तो देख लो आंसर 127. बट तब मैंने आपको ऐसा नहीं सिखाया था, ठीक है? तब मैंने आपको क्या सिखाया था, याद है? कुत्ता बिस्किट करवाया था तुमसे मैंने. वो कुत्ते बिस्किट के पीछे का रीजन है मेरा, बराबर है? देखो तब का ये था, हर एक बल्ब की पॉसिबिलिटी क्या थी? चालू या बंद, चालू या बंद, चालू या बंद. इसमें से एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जिसमें सारे बल्ब बंद हो गए, तो रूम में लाइट आएगी नहीं. याद आया? यस. हाँ बराबर. अब आपके लिए सस्पेंस मैंने बनाया इस पे कि ये 2⁻7 minus 1 ये कैसे आता है, ठीक है? ये आपको सोचना है, बराबर है? वो इस चैप्टर में शायद आपको नेक्स्ट क्लास में ही पता चल जाए, बराबर? हाँ चलो, होमवर्क दे रहा हूं. अच्छा थोड़े लोग सुन लो, जैसे कि तन्मय. यस सर. यस सर. आपको मिसलेनियस जो है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली, ओके? हाँ, मैं लोगों के नाम ले रहा हूँ, आपको अपने रिस्पेक्टिव कैप्टन्स को वीडियो सबमिट करने हैं, ठीक है? नाम ले रहा हूं मैं.
साहिल तुम कैसे आ रही थी? ओके ईशा, यस सर। भाग्या, भव्य, both the captains please note it. Krishan, સમજાઈ લેવાનું ને, સોલ્યુશન નહીં ને બધું. હેલો સર. Varish, Yes, sir. and yeah, इतने लोग कितने हुए? 5. हाँ, ये 5 लोग आप अपने अपने कैप्टन को पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन दोगे. आप अपने आप सम हर एक सम में दिखने चाहिए. समझ गए? एंड बोथ द कैप्टन्स, ये 5 लोगों से आप एक बार जूम पे प्लीज चेक कर लेना रियली इनको आता है कि नहीं, क्योंकि ये 5 लोग का पार्टिसिपेशन मेरे साथ नहीं हो रहा है ना, तो मुझे वो भरोसा नहीं है कि इनको कितना आता है. बराबर है? ईशा कर लोगे ना? सर। यस दोस्त, वेरी गुड. ओके, मतलब सब लोग कर ही लेंगे, ठीक है? सो क्लास में बोलते रहो तो आपका वाइवा नहीं आएगा, ठीक है? चलो और सुनाओ. अब क्लास खत्म हो गया, मैथ्स वाला स्टफ ओवर. सर हाँ बोलो बोलो. लूडो और चेस की मैच हम लोग को अपने आप से कर ले कि आप जब बताओगे तब करें? कौन सी? लूडो और चेस. आप करवा दो अपने आप. फिर हम आपको रिजल्ट सेंड कर देंगे. हाँ, नो प्रॉब्लम. दोनों कैप्टन, तुम्हारा कॉल. क्लैश ऑफ क्लैन टू गेम्स में तो सिर्फ मैं सीओसी रख सकता हूँ. तुम में से कितने लोग खेलते हो? सर मैं खेलता हूँ. सुनो TH10. हाँ सर 10 છે 10. सर मैं अभी 10 पे हूँ. કરવાનું છે. TH10 ही चलेगा. सर 11 કર્યું મેં આવડે છે. हाँ ये चल से. मेरा 9. 10 TH10 चलेगा. सर 10 अच्छा. यस. 11 भी चलेगा. 9 છે મારે. 11 पंच है. मतलब 10 और 11 दोनों चलेगा. कितने लोग? 9 नहीं चलेगा ना? 9 नहीं. चलो मतलब अगर मैं ये करूंगा तब बोलूंगा मैं आपको. सर करवानो. हाँ फ्रेंडली वॉर. हाँ फ्रेंडली वॉर. नहीं, फ्रेंडली वॉर नहीं. इसका मतलब अलग तरीके से होगा. फ्रेंडली वॉर नहीं करेंगे. चैलेंज. चैलेंज वही बेस्ट है. सर बीजी कोई गेम चैलेंज बताइए. શું કે છે ઋતુ? પહેલા બધા ચેલેન્જ ના હતા કીધા એ બધા નથી કરવાના. તમે આપણે મેથ્સ ની પહેલા છે પછી બધું. સારું. બધું પહેલા મેથ્સ. सर सीओसी सिवाय बीजी कोई गेम? नहीं यार એવા કોઈ નથી. मतलब ના પાડે છે. સર સ્ક્રિબલ છે ને? સ્ક્રિબલ કરાય. सर सीआर. क्लैश रॉयल. नहीं આમ બી ગેમની તો એક જ રાખવી છે, રખાશે તો. પણ હજુ વાર છે, હવે તો બહુ વાર છે. સો હવે આપણું આ બાયનોમિયલ પતશે પછી આપણે કરશું 2 ફાલતુ ચેપ્ટર કરી લેવા છે. इंटरेस्टिंग चैप्टर करो. होमवर्क ना આપો. ઇન્ટરેસ્ટિંગ કરવું હોય તો આના પછી પ્રોબેબિલિટી જ કરવો છે. આમ તમારે ઈચ્છા પ્રોબેબિલિટી ની જ છે.
ઓકે અરે કોમ્પ્લેક્સ નંબર કરે તો નહીં પ્રોબેબિલિટી કરાવી દઈશ મેં પછી તમારું બાકી શું રહ્યું સિક્વન્સ એન્ડ સિરીઝ સ્ટ્રેટ લાइन અને કોનિક્સ आपको तो मैं बहुत धीरे 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 जानबूझ के करा रहा हूँ नहीं तो अगले महीने कोर्स खत्म हो जाएगा पता है आपका मैं चाहता हूँ कि 12th में हम लोग एक्चुअली में मतलब यू नो मिले नहीं तो ऑनलाइन में निकल जाएगा क्या बोलते हो